السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس اليوم. قبل بدء الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لمزيد من الفيديوهات إن شاء الله، ولا تنسوا مشاركة القناة مع أصدقائكم لمزيد من التشجيع. درس اليوم صفحة 125 من دروس اللغة. caractériser une personne. donc caractériser une personne يعني كنذكروا المميزات ديالو ولا الوصف ديال هاد لا بيرسون الشخص. donc texte 1 je lis et je comprends. la jeune femme était grande blanche. هاد المرأة شابة كبيرة وبيضاء. il avait les yeux bleu foncé. عينها زرقاوين. la bouche rose فم وردي. les dents comme de l'émail. أسنانها مثل الميناء. dans son expression on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. في التعبير ديالها ولا في المحيا ديالها كنشوفوا نوع من الافتخار والقلق واليأس أو الحزن. sur sa tête il portait ce voile de soie noire nommé mizaro qui sied si bien aux femmes. على الرأس تضع un foulard ولا ce voile حجاب ولا الزيف من الحرير الأسود من نوع ميزارو. هذا النوع ديالو ماركة ميزارو. qui sied si bien aux femmes الذي يلائم ولا اللي كيجي مع النساء. son costume en velours donc واحد المادة مصنوع منها لو كوستيم ديالها ولا البدلة. était propre هي نظيفة mais de la plus grande simplicité لكن هي بسيطة جدا. d'après بروسبير ميريمي الكاتب ديال هاد الرواية هادي ولا هاد القصة سميتها كولومبا. تكست تاني دوينا donc une fille avait des cheveux châtains يعني اللون ديال هاد لي شوفو شاتان و بوكل فين يعني على شكل حلقات. parfois des tresses faisaient ressortir son visage يعني des tresses هما ضفائر. des yeux sombres لا أعين سوداء sombre noir et inquiète حزينة. un menton دقن volontaire. un nez droit أنف مستقيم. le petit bol de porcelaine bleu. 1. j'indique les personnages décrits dans ces deux textes يعني غادي نذكر الشخصيات الموصوفة اللي وصفناها في هاد النصين. texte 1 la jeune femme في التكست الأول في النص الأول la jeune femme المرأة الشابة. texte 2 c'est Doina, une petite fille. 2. Je relève les caractérisants qui permettent de décrire ces deux personnages en complétant le tableau suivant. Donc, نتسمو الجدول. donc هنا غادي نستخرج les caractérisants. donc هاد المميزات اللي استعملنا نقدروا نستعملوا soit des adjectifs soit des compléments de nom ولا des comparaisons. donc في التكست الأول درنا la jeune femme. donc les caractérisants اللي استعملنا grande كبيرة blanche بيضاء bleu foncé rose de soie noire من الحرير الأسود pomme de l'émail en velours propre et grande. بالنسبة للتكست الثاني دوينا châtain و boucle fine sombre inquiet volontaire et droit. هادو هما المميزات اللي كتميزو بهم اللي وصفنا بها هاد الشخصيتين. question 3 je classe ces caractérisants selon qu'ils indiquent. donc غادي نرتب هاد لي كاركتيريزون هادو على حساب ما كتعنيه. داكوغ واش كتعني لينا اننا وصفنا به لو بورتري فيزيك يعني الجسم ولا لو بورتري مورال يعني التصرفات والاخلاق والسلوك ولا لا توني البدله ولا الملابس. دونك غروند وصفنا به سي لو فيزيك سي الشكل الخارجي. بلو فونسي روز غروند شاتان و بوكل فين
volontaire et droit. بالنسبة للبورتري مورال تصرفات sombre. البورتري مورال تصرفات والملامح sombre et inquiet. donc هنا sombre علامة أنها حزينة. une tenue vestimentaire donc de soie noire من الحرير الأسود et en velours. 4. Je classe ces caractérisants selon qu'ils sont. donc هاد لي كاركتيريزون هادو اش من نوعية عندهم. d'accord. grande هادو لي زادجيكتيف. عندنا ثلاثة ديال المميزات. كاين لي زادجيكتيف grande, blanche, bleu foncé, rose, châtain, fine, sombre et inquiet, droit et volontaire. بالنسبة لو complément de nom c'est-à-dire واحد الاسم اللي كيكمل un autre nom اللي كيكمل واحد الاسم آخر. de soie noire و boucle fine en velours. يعني ضروري خص تكون لا بريبوزيسيون بحال او de et en تكون في le complément de nom. des comparaisons عندنا واحد la comparaison comme de l'émail. donc كنستعملو comme. 5. Je relève les expressions qui montrent que la description est valorisante dans le texte. يعني كنستخرج العبارات اللي كتبين لنا أن الوصف عنده قيمة في النص الأول. دونك شكون اللي كيبين لنا أن عنده قيمة هذا الوصف؟ يعني العبارات الآتية grande يعني شي حاجة كبيرة، bleu foncé، rose هاد الألوان حتى هي معبرة عندهم قيمة، de soie noire من الحرير الأسود، comme de l'émail، si bien هاد l'adverbe si bien et propre يعني هاد العبارات كتبين أنها عندها قيمة. بالنسبة لا كاركتيريزاسيون باش نوصفو واحد لا بيرسون واحد الشخص كنستعملو لي زادجيكتيف ولا كومبليمون دو نون ولا لي كومباريزون.